Ayay, ang buhay natin ngayon. Wala kasi akong duty. Kasi mamaya, around 3 o'clock, dideploy na naman ako sa ibang bahay. Ayan, ganun ang estilo ng trabaho ko dito. Pahinga lang ng isang araw. Buti na nakapagpahinga. Tapos deploy na naman sa isang ibang bahay. I hope hindi na katulad ng bahay na na-deployan ko nung nakaraan. Kasi yung nakaraan, grabe. Tapos, ayun, hindi man lang, basta, laban lang. Kung hindi naman okay yung amo ko ngayon, so, igagapang ko ng isang buwan. Ayan. Sana may internet ako doon para ma-update ko kayo. I hope I can have a Wi-Fi connection there so that I can update you. And sana maganda yung amo ko. Hindi maganda, mabuti pala. Hindi sinabi kung ilang buwan ka? Hindi. Saan ka? Baka may duty ako. Alas 12 pa naman, oh. 12 pa? Mag-aalauna pa lang. Kasama ko. Higa-higa, tulog-tulog, pag may time. Bagi kam shohor inte. Bagi kam. What? Ana Maret. Ana Maret? Maret. Finish contract 2 years. Maret. Mungkin kalas Ramadan ano. Mashallah. Finish na daw siya ng kontrata niya. Ana awal. Bas ana bagi February. Ijizen. Badin. Sawi patay alhin. Iji. Wala. Inshallah. Lesh, enti sawi married? No, mamba. Mo Sawi married maratanya. Alas. Asra anak sawi merit. Asan anak sawi. Malum ni. Giga. Sudah. Indonesia. I'm single happy. Single but happy. Nafshi say. I'm single mom happy. Yes. Sae? Not all single are sad. Not all taken are happy. Sahe. Mamba na merit. Baden. Masra. See. Asan All, ni? mostly. Awaraw siya. Mostly of the workers here in Saudi, e.g. في husband sa المكان في husband بعدين ارجع ما في husband خلاص روت بيت تاني. Ada inti. Ano mapiasban? استغفر الله. Single but happy. I'm broke but happy. Jomblo happy. Siapa? Me. Hadi kulose. I'm single mom happy. You broken heart. Nanti her nih. Broken heart. Kali husband. Saya patay.
wajid hada boysa. Piwajid boy, bas mo inte. Muhag inte, muhag ana. Hag hiya, kalas. Ayan guys, thank you so much for the support. And I hope I can do live stream when I go deploy in another house. Thank you guys. Bye.